guys. Oke, udah lihat kan di situ ada kapal. Nah, pagi ini gue sama Yessy tuh mau cruise di kanalnya GoldCoast. Jadi kita beli paket cruise itu semalam kurang lebih mau tahu itu bayar harganya berapa? Nah, ini udah dikasih boarding passnya. Terus juga ini buat free drink di atas kapal. Dapat beer, wine, champagne atau soft drink. Nah, jadi teman-teman kalau udah di GoldCoast tuh jangan lupa ya naik Google Cruise. Harganya $20. Makan, see ya. Welcome aboard. You got Lou and Ashley looking after you. Help yourself to the cake and bickies and tea and coffee. Hello. Sunscreen on the top deck. Give us a bit. Yeah. Hi ladies, tea and coffee are inside and you're welcome to go upstairs also. Ini udah di atas kapalnya guys, tinggal nunggu waktu buat jalan. Kita muter sekitar. Bye bye. Welcome bird guys, cake sama teh atau kopi. Tapi karena kita booking dapat yang lebih panas. Now, ladies and gentlemen, welcome aboard the boat officially. My name's Peter. I'm going to be your captain for the cruise. You can just call me Sir. Guys, jadi kita jalan-jalan di di sungainya, di kanalnya nih. Jadi kita kayak mengelilingin kota GoldCoast. Ini kece sih, parah. Nggak nyesal dengan uang $20, dapat minum, dapat makan, terus view-nya emang bagus, nggak kaleng-kaleng. Ya ampun guys, berapa duit ini rumah, propertinya di pinggir sungai. No. Bayang nggak sih tinggal di situ berapa uang? Oke, ini dia perjalanan kita muterin kanal-kanal yang ada di GoldCoast dan juga melihat banyak rumah-rumah mewah. Aduh, ingin kan deh tinggal di sana, tapi kita sayangnya kita bukan sultan gitu kan. Jadi ya udah guys, pokoknya kalau ke GoldCoast kalian harus cobain River Cruise. Ini dia punya pagi, siang, sama buat sunset gitu. Jadi 20 biasanya tuh udah dapat makan, udah dapat minum. Tapi kalau kalian pesan di kupon atau pakai itu biasanya dapat free drink lagi. Jadi ada menu-menunya tadi yang udah ada di bawah, bisa dipilih minumnya apa. Tia. Sorry? Tia. Oh, Tia, yeah. That sounds good, yeah. Good idea, Tia. Where are you from? Up there, yeah. You been on holiday? Yeah. Like Australia? Actually, we are on Second year? Yeah. Take a break and Oh, beautiful. Where have you been living? like in France before. Right, yeah. And then we're gonna take like 1 week here and then
beautiful, yeah. I've never been to Perth. I've always wanted to go there. It looks beautiful, yeah. Yeah. A bit quieter, but beautiful scenery and everything, yeah. Cairns is nice. Gets a bit hot this time of year, though, doesn't it? So we've got